Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको हाथ से बनी गोल डोरी से किस तरीके से लूप्स की पट्टी जो आजकल फैशन में है एक्यूरेटली कैसे बनाई जा सकती है उसका मेथड सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये एक कागज़ लिया हुआ है। कोशिश करें A4 साइज़ का थिक पेपर इस्तेमाल करें क्योंकि इसके ऊपर से मशीन पास होती है। अब हमें देखना है कि जो बटन या मोती हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है जिसके अंदर से ईज़िली ये लूप पास हो सके। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये वो मार्जिन होगा जो एक्चुअली लूप का साइज़ डिसाइड करेगा। इसके बाद मुझे ये देखना है कि लूप्स बनने के बाद जो रॉ मार्जिन होता है, जो लूप्स का बैक हिस्सा सिलाई के अंदर जाना है वो कितना हो। तो यहाँ पर मैं वो भी 1/2 इंच ही ड्रॉ करूँगी ताकि लूप्स मेरे पास मज़बूती के साथ अटैच हों और इनके बाहर निकलने का कोई ख़दशा ना हो। अब मुझे ये देखना है कि लूप्स कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से लगने हैं। बाज़ुकात लूप्स बिल्कुल साथ साथ लगाए जाते हैं और बाज़ुकात इनमें गैप होता है। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच के गैप से मार्क करूँगी। तो अब फर्स्ट मार्क मैं 1 इंच का लगाऊंगी और 1-1 इंच के गैप से यहाँ पे पूरी लाइन के ऊपर मार्क करती जाऊँगी। सेम इसी तरह के पॉइंट्स मुझे दूसरी लाइन के ऊपर भी मार्क करने हैं। फर्स्ट मार्क करने के बाद यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से ताकि मेरे पास छोटे छोटे बॉक्स की सूरत में एक पैटर्न मौजूद हो। अब यहाँ पर 1 इंच के गैप से मैं मार्क करना शुरू कर दूँगी। अब दोनों लाइंस के ऊपर जो मैंने मार्क्स लगाए हैं इनको आपस में अटैच करके छोटे छोटे बॉक्स बना दूँगी। ये वो पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर मुझे लूप्स अटैच करने हैं। अब मैं इस पैटर्न को ये सेकंड लाइन के ऊपर यहाँ पर इसे कट कर लूँगी। कट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने हमें लूप्स चाहिए उससे एक बॉक्स एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे बना हो ताकि लूप्स इजीली अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकें। अब ये हमारे पास एक पट्टी मौजूद है और यही वो टेम्पलेट है जिसके ऊपर अब हमें यहाँ पर लूप्स अटैच करने हैं। अब इन लूप्स को इस तरह फोल्ड करके मुझे इस पट्टी की चौड़ाई के बराबर कट करना है और इन तमाम लूप्स को बनाने के लिए ऐसे ही मैं गोल डोरी को कट कर लूँगी। अब हम लूप्स को इस पेपर के ऊपर स्टिच करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लूप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि सिलाई वाला मार्जिन अंदर की तरफ हो और सेंटर वाली लाइन के ऊपर सिलाई करते हुए जहाँ पर फर्स्ट क्रॉस आएगा उससे 2 पॉइंट पीछे की तरफ रख कर नीडल अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और वहाँ पर लूप को इस तरीके से रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हर क्रॉस पॉइंट के ऊपर पहुंचकर नीडल अंदर की तरफ रख कर लूप्स को अच्छे तरीके से शेप देकर और इसका मार्जिन कितना हमें बाहर की तरफ रखना है ध्यान रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। और ये मेथड हम जितनी लंबी पट्टी हमें चाहिए हम उसके हिसाब से इसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब इन लूप्स के दरमियान का गैप कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है या एक लूप के साथ साथ जो आजकल फ़ैशन में है 2-2 कलर्स के लूप एक दूसरे के साथ ऐड किए जाते हैं, वो भी इसी मेथड से हम लगा सकते हैं।
اس طریقے سے ہمارے پاس فنشڈ لک آئے گی پٹی کی، کوئی لوپ کم یا کوئی زیادہ نہیں ہوگا. یا بعض اوقات ہم لوپس کو ڈائریکٹلی کپڑے کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو لوپ ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈوری یہ کھسک جاتی ہے. کاغذ کے اوپر مشین کھسکتی نہیں ہے اور ایگزیکٹ شیپ میں جس پر ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر یہ موٹے کپڑے کو بھی سلائی کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ہم اس کو فنشڈ لک دے دیں گے اور لوپس کو سٹچ کرتے چلے جائیں گے. یہاں پر یہ اس طریقے سے تمام لوپس اس پٹی کے اوپر اٹیچ ہو چکے ہیں. ایکول گیپ کے ساتھ اب میرے پاس یہ ایک پٹی پیپر پر موجود ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کل فیشن میں ہے کہ 2 سے 3 کلر کی ڈوریاں اس طریقے سے ایڈجسٹنٹ گزار کر فیشن کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں. وہ بھی ہم اس طریقے سے سٹچ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اسے میں بٹن پٹی کے طور پر استعمال کر رہی ہوں تو اب اس پٹی کو میں مین فیبرک کے اوپر سیدھا حصہ اوپر کی طرف رکھ کے کپڑے کا اس والے حصے کو جو کہ کنارے باہر کی طرف ہیں اس طریقے سے رکھ کر جو سلائی آلریڈی لگی ہے اسی کے اوپر دوبارہ ایک سلائی لگا دوں گی. اب یہ لوپس پٹی ایک کپڑے کے اوپر تو اٹیچ ہو چکی ہے اور یہ پیپر یہاں سے ہم ریموو کر دیں گے. اب لوپس کے یہ رو ہے جس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دوسرا کپڑا لیں گے اور دونوں کپڑوں کے فیئر سائڈ یعنی سیدھی سائڈ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملائیں گے اور اس طریقے سے رکھ کر اب جو بیک سائڈ کے اوپر ہمارے پاس سلائی کا نشان آیا ہے یہ والا، اس کے اوپر رکھ کر سلائی کریں گے. کیونکہ جب ہم اس کپڑے کو اس پیپر کے اوپر رکھیں گے تو یہ سلائی کا مارجن چھپ جائے گا. اب اس کے اوپر ہم اسٹریٹ سلائی لگا کر اسے کمپلیٹ کریں. اب اس دوسرے کپڑے کو بھی اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اور ہمارے پاس یہ ایک سینڈوچ بن چکا ہے. اب اس میں سے ایزیلی یہ پیپر ہم ایسے ریموو کر سکتے ہیں. دونوں سائڈ سے اس پیپر کو میں ریموو کر دوں گی اور یہ جو کپڑا ایکسٹرا ہے اس کو اندر کی طرف ایسے موڑ کر اس کی ترپائی کی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر سلائی مشین چلائی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں سارے لوپس ایک جتنے گیپ کے ساتھ، ایک جتنے ڈسٹنس کے ساتھ اور کتنی فنیشنگ کے ساتھ سٹچ ہوئے ہیں ایسے. اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیو، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ آن دا بیل نوٹیفیکیشن فار مور اپڈیٹس.